Maliyan assalamu alaikum an bɛ Maliyan bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ ko o sɔgɔlen don ouverture média la an bɛ foli lase bɛɛ ma ka bɛɛ wale ɲuman dɔn jamanadenw ka yira ka fɔ a ka jɛmukan Thierno Decrypte ko Thierno ka walawala jɛmukan mun bɛ k'a sigi aw jamanadenw ye diɲɛ don o don ouverture média plateforme bɛɛ sanfɛ ka taa ntɛnɛndonya la fo ka taa bila jumadonya la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni wagati b'a sɔrɔ la jamanadenw kɔrɔtɔli don sabula u bɛ ka fɔ ko Thierno ka émission ne ko a ko dun kɛmɛ cogo ni waati na sabula ni heure ninnu sera o b'a sɔrɔ maaw kɔrɔtɔlen don anw y'a fɔ aw ye n ko sunkalo fɛ an b'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 16 17 nka a b'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la an yɛrɛ tɛ an yɛrɛ ma sabula kunnafoniw ka ca jamana kɔnɔ a caman bɛ kɛ sababu ye an tɛ se ka sigi an sen fila kan n'an bɔra Bamakɔ kɔnɔ an bɛ sigi waati minnu na i b'a sɔrɔ la vraiment heures bɛ tɛmɛ ɲɔgɔn kan donc an b'a laɲini ka sun tigɛlen kɔfɛ an da bɛ sɔrɔ ka na se sujet ma Maliens an bɛ aw fo k'a yira k'a fɔ bi an bɛ arabadonya la mai kalo tile 5 o ye bi ye san 2021 kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma kunun kun ye don dɔ ye bi fana ye don wɛrɛ ye tuguni an bɛna mun di aw ma an kɛmɛ ka mun sɔrɔ an ka nbalanw kɔnɔ bi nbalan belebeleba ninnu kɔnɔ Maliens anw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan n'an da bɛna s'a ma o kunfɔlɔ Maliens a b'a kalama k'a fɔ kunun an yɛrɛ y'a bila an ka bɔlɔlɔ kan kunnafoniw dir'a ma dɔrɔn an y'a bila ala tɛ minute damadɔ bɔ a carila diɲɛ fan 4 fɛ an balimamuso dɔ Malienne k'ale de ye den 9 ka se ka o sɔrɔ wolo den 9 Maliens ko in don a ye maaw kamana gan diɲɛ fan 4 fɛ Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ yɔrɔ bɛɛ a ye maaw kamana gan diɲɛ jamana wɛrɛw kan Europe jamanaw kan Amérique jamanaw kan bɛɛ dabali banna an balimamuso in a tɔgɔ de ko Alima Sise madame Alima Sise an da bɛna se a ka kɔrɔfɔw ma an y'a ye k'a fɔ ministère mɔgɔw de ye wulikajɔ caman sabati a la ani ka fara an ka jamana ɲɛmaa kan ni o ye bandaw ye le président de la transition ko in kɛra cogo jumɛn Maliens an da bɛna se o de ma Thierno Decrypte la ka walawala aw ye a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ kunnafoni filanan o ye jumɛn ye Maliens wulikajɔ belebeleba dɔ de kɛmɛ Baramali la société Baramali ni o ye an ka boisson min yɔrɔ ye an bɛ boisson mun dayɛlɛ k'a min Fanta ni Coca-Cola ani Sprite n'a ɲɔgɔnnaw olu de fɔlɔ nana n'a ye ni ma fili kɔrɔfɔw la dɛ o boisson minnu n'an b'a min o Baramali kelen mankan de wusulen don yen a bɛ tile damadɔ bɔ an y'a ye sɔgɔmada in na k'u ye sitting kɛ tuguni ni ma fili o sitting kɔnɔ u ka laɲini ye mun ye baarakɛlaw de dusu bɔlen don k'a fɔ ko u ka directeur mun bɛ yen n'a bɛ ressources humaines kɔnɔ k'a ka bɔ baara la a ka baara bila pewu ressources humaines ye jumɛn ye maa mun bɛ k'ale de bilalen don ka se ka baarakɛyɔrɔ société k'a ko labɛn ka ɲɛ mun b'a to ɲagami kana don a ko kɔnɔ k'u ko k'u ka baara bila ko sabula ko caman b'a ka ko la minnu jɛlen tɛ u ka kɔrɔfɔw la an bɛna u yɛrɛ wele u da ka se ka s'a nafamaw ma sujet sabanan ye jumɛn ye Maliens mun nafa ka bon kosɛbɛ Maliens esclavage ni o ye jɔnya ye jɔnya mun ni a bɛ anw ka Mali kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ Kayiba Jabate ni o ye anw balimaw bɛ yen maninkaw marakaw ani kasongaw Maliens a yɛrɛ k'a fɔ a bɛ waati caman bɔ mankan dɔ furufurukanw bɛ ka caya Kayi mara la ni o ye jɔnya kuma ye anw yɛrɛ delila ka maa dɔw reçoit ouverture média la an ka plateau sanfɛ k'u ɲininka ka débat kɛ nka n y'a ye k'a fɔ ko in a faamuyali ma nɔgɔn ko in n'i m'i kɔlɔsi da ka don a la Maliens i bɛ taa fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen k'i man k'a fɔ sabula n'i ye fan fila bɛɛ ka kuma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jo bɛ fan fila bɛɛ bolo nka Maliens o jɔnya kuma in o ko de durumɛ tuguni sɔgɔmada in na an balima dɔw de bɔra dugu dɔ la dugu min n'a bɛ Kayi mara la ni u b'a wele ko Bagamabugu marakaw don u bɛ commune mun na n'i ma fili ko Mayina Sakɔ u yɛrɛ da bɛna s'a ma k'a walawala u ye carte de ta ka na Maliens u tun bɛ an ka Bamako kɔnɔ yan France ambassade mun n'a filɛ nin ye ni jiginna ka bɔ pont fɔlɔ kan u taa bɛ kɛ ka yen fa tewu u kɛra ka yen fa polisiw caman tun bɛ yen droit de l'homme mɔgɔw olu caman tun bɛ yen ani ka fara association caman kan u y'u cɛ ka taa k'u ɲininka ko mun de kɛra k'u gɛnna ka bɔ u ka dugu la ko sabula k'u bana jɔnya ma u bɛ waati jumɛn san u lakana bɛ yɔrɔ dɔ la an bɛna u fana ka ɲɛmaa dɔ wele o fana ka ɲɛfɔli k'an ye mun de ye maa ninnu gɛn ka bɔ u ka dugu la k'u tira ko busanaw kɛr'u la k'u ka yɔrɔw kari la ko k'a sababu kɛ k'olu bana k'u tɛ jɔn ye Maliens an b'an ka faamaw interpeller yan ka wulikajɔ kɛ an ka ɲɛmaaw ma an ka faamaw minnu bɛ k'an mara nin waati in na u kana nin kumakan ninnu lamɛn fura mun n'a bɛ se ka sɔrɔ nin jɔnya ko in na an ka jamana kɔnɔ a laban kana taa ban ko wɛrɛ la mun da an ka laɲini su ani tile an b'o de fɔ
ni de bɛna kɛ aw ka cɔrɔnɔ décrypte jɛmukan belebeleba in ye jɛmukan mun bɛ ko a lawaleyalen don aw balimakɛ ani aw denkɛ fɛ ni o ye Cɔrɔnɔ Njayi ye l'enfant de Segu et du Fouta Toro l'alpha et l'oméga le maître Cɔrɔnɔ Njayi ɲɛmɛ ka wele bila ni waati na n ka marakakɛ faama ale bɛ Giniboliyanfan fɛ ale kɔni ale bɛ kɛ n kɛrɛfɛ sabula n ka marabolo ɲɛma gɛlɛngɛlɛn don ni waati na a bɛna kɛ général ye sɔɔni sabula a bɛ siraw kan ka na yarɔ sɔrɔsiya ye étape ye n'i bɔra coloneliyaw la i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la tuguni Jɛfaga tari baasi t'i la somɔgɔw bɛ ten folikan jumɛn b'i bolo i bɛ yɛlɛ la dɛ marakakɛ na nɔgɔ su n'a dasiw maliyɛnw tulo b'a la i bɛ kuma kura de fɔ cogo jumɛn ta i ko n bɛna kɛ général de mais f'an ka to ka bɔ ni kokuraw de don o don ko jamanadenw mago b'o de la baasi t'a la Cɔrɔnɔ foli ye kelen de ye an bɛ ouverture média lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na bari sabula olu de dalen don anw na olu ye danaya ta k'a da anw de kan ka sababuya kɛ an ka kunnafoni di cogo ani an b'a di fana jɛlenya kan donc an t'olu fɔ olu sara ta anw bolo donc an tɛ se ka baara foyi daminɛ n'an ma foli daminɛ ni olu ye an m'olu fɔ kosɛbɛ vraiment foli ɲɛna Jɛfaga ne yɛrɛ bɛ foli lase an fana ka famille belebeleba ma ni o ye groupe ba min sigi bɛ ko la famille Njayi olu fana wudurukaw ko k'u b'an ka jɛmukan in lajɛ u b'a partager kosɛbɛ ko sabula n'olu ɲɛ b'a la k'a fɔ l'enfant de Fouta Toro de bɛ ka jɛmukan in kɛ ko o y'olu bolo kunnawolo ko ye an ka foli bɛ se Muntaga Njayi ani ka fara Lamini Njayi an balima bɛɛ kelen kelenna kan maliyɛnw an bɛ don jɛmukan in kɔnɔ joona joona sabula tan belebeleba t'an bolo an bɛ sunkalo la maaw bɔra ka sun tigɛ kɔngɔ bɛ maaw la nin b'a sɔrɔ maaw bɛ ka makɔrɔni dun ani ka sɛw dun ani dibisogow nin waati na u bɛ jinibere la donc ni jɛmukan duman bɛ k'a kɛrɛfɛ ka kunnafoni dumanw di jamanadenw ma a b'a to su bɛ ladiya a b'a to su bɛ ɲɛnajɛ mɔgɔw bolo kosɛbɛ donc an filɛ o baara ɲuman de la donc an bɛ sujet fɔlɔfɔlɔ daminɛ an b'an kanubaw fɔ an tɛ se ka kanubaw bɛɛ ta tɔgɔ ma nka an bɛ bɛɛ fo an fa n'an baw an ba minnu yɛrɛ bɛ k'a lajɛ n'u bɛ dugawu k'an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ba tanti Lali an ka foli bɛ s'a ma nin waati in na an b'an faw fo k'u waleɲuman dɔn an kɔrɔsɛbɛw an ka foli bɛ s'u bɛɛ ma sujet fɔlɔfɔlɔ maliyɛnw ni an y'a daminɛ ni o ye Alima Sise madame Alima Sise maliyɛnw an balimamuso dɔ de ye den sɔrɔ ala ye den don a garisɛgɛ la den 9 ala ye masa ye dɛ ni de kɛra kunun Maraku jamana na aw yɛrɛ bɔra k'a ye kunnafoni a carila réseaux sociaux kan jamanadenw ye kunnafoni sɔrɔ maliyɛnw bɔra kunnafoni kalama k'a fɔ ko Alima kɔni alhamdulilahi ko ala ye denw don a garisɛgɛ la maliyɛnw a bɛ kalo damadɔ bɔ Alima Sise ni u ko la famille Arbi Tɔnbɔkutukaw don a furucɛ waati na an ka foli bɛ bila u bɛɛ kelen kelen na ye ka foli bila denbaya ye a yira k'a fɔ waati dɔ kɛra la maliyɛnw Alima an bɛɛ wulikajɔ kɛ mun b'a laɲini k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka u dɛmɛ cogo min na sabula an ye a kumakanw ye réseaux sociaux kan an fana ye kumakanw da ni ka se k'a cari mun b'a to dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na sabula an y'a mɛn k'a mɛn a waati ko échographie kɛlen ka ɲɛsin Alima ma o kɔrɔ k'a kɔnɔna lajɛ b'a dɔn ni musow ni u lajɔlen don u bɛ wulikajɔ mun kɛ hakili la u b'o de wele ko analyse prénatale ni ma fili o ye prénatal de c'est à dire ka taa lajɛliw kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔla den bɛ cogo jumɛn ni cogo jumɛn o wulikajɔ n'o ko de kɔnɔ a nana bɔ a kalama k'a fɔ ko Alima kɔnɔ maliyɛnw ko ala kɛmɛ ka den caman don a garisɛgɛ la den 7 o de kun fɔra den 7 a fɔlen a ye bɛɛ dabali ban jamanadenw dabali banna a waati an kunnafonidilaw minnu fana n'an y'a mɛn an fana y'a ta k'a bila k'a fɔ n'an b'a ɲini an ka faamaw fɛ u ka wulikajɔ sabati joona joona mun b'a to ka se ka dɛmɛ lase nin ba in ma sabula ni 7 de b'a kɔnɔ ni 7 adamaden 7 o 7 la i b'a sɔrɔ dɔ bɛna kɛ minisiri a la dɔ bɛna kɛ président ye dɔ bɛna kɛ an ka jamana maire dɔ ye dɔ bɛna lajɛ ni ka ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ yɛrɛ ladege don nataw la ka kɛ Cɔrɔnɔ décrypte ɲɔgɔnna ye maa b'a cogoya dɔn wa donc o b'a yira k'a fɔ kulonkɛ ko tɛ an balimamuso in kan ka dɛmɛ mun b'a to den ninnu nali bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden ye k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a la olu ni ma to a la ale yɛrɛ fana ni ma to a la bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ka Amadu Tumani Ture to an ka jamana présidenya la u ye wulikajɔ waati dɔ kɛ ni ka se ka ko dɔ bila sen kan an ka dɔgɔtɔrɔw ka baaraw kɔnɔ ni u b'a wele ko césarienne a fɔra ko ni nin ko fasugu kɛra i b'a sɔrɔ la wolomuso ko mun yɛrɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ o ye césarienne de o b'a yira k'a fɔ kɔnɔbara de kan ka fara ka den ninnu bɔ walasa a kana taa lase fatulu ni ko wɛrɛw ma o ye dɔgɔtɔrɔw ka baara an da tɛna don la k'o fɔ sabula n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye o hukumu kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔw kɛlen ka nin ye k'a fɔ ko Alima Sise maliyɛnw ko ala de kɛmɛ ka den 7 don a garisɛgɛ la
bɛɛ dabali banna anw bɛɛ y'a cari ko faamaw k'u dɛmɛ a ma tɛmɛ o tile damadɔ kan an ka jamana ɲɛmaa kura ni o ye bandaw ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn sabula kunnafoni yɛlɛ maliyɛnw a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw yi u sago don ko in na rapidement hali u ma sumaya le ministère de la santé an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni o ye minisiriso min bɛ yen k'u bilali bɛ kɛnɛya ko k'o la olu ye wulikajɔ sabati ani ka fara bandaw kan ni o ye an ka jamana ɲɛmaa ye k'a fɔ ko nin wolomuso min filɛ nin ye wulikajɔ ka k'a ko la joona 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 dɛmɛ bɛ se ka las'u ma cogo min na maliyɛnw o hokumu de kɔnɔ an nana ye k'a fɔ madame Alima Sise a taara Maroc jamana kɔnɔ u taalen Maroc ani kalo damadɔ ni ma fili a b'o bɔ u y'u hakili to a la fo ka taa se ale ma ala de ye a jigi kunu den 7 anw y'o de fɔ fɔlɔ jaja k'o tɛ ko den kɛra den 9 ye o b'a yira 2 kun dogolen don anw ɲɛ t'o la c'est à dire que adamadenw b'u ta la ala b'a ta la anw ɲɛ b'a la k'a fɔ anw ye 7 de ye an ka subahana mansinw kɔnɔ jaja ala fana b'a ta la nin ye ko de ka yira anw adamadenw na k'a fɔ ala bɛ se ko la jaja adamaden bɛ se ka den 9 sɔrɔ depi ala y'an da an ma deli ka an b'a ye filimuw de la an b'a ye Hindu filimuw sabula Hindu ka teli k'a kɛ nka Hindu ka yafa ma n di k'u kuma f'u ma dɛ nka ko n'a kɛcogo i b'a ye olu de ka filimuw na kabako ko de bɛ kɛ ou bien chinois b'u jɔlen to dɔrɔn k'u pan ka taa kabakolow la walima k'u sen gilaw fila walima u bɛ se k'a ye den 20 den 30 ko maa kelen y'o sɔrɔ ɔ yɔrɔ olu ye filimuw ye olu tɛ tiɲɛ ye nka tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye k'a fɔ adamaden ye den 9 sɔrɔ wa ivoirien tɛ sénégalaise tɛ congolaise tɛ nka maliyɛn hali ye koba ye dɛ an ka jamana kan ale ma kan ka dɛmɛ dɛ a kan ka sama duwawu la a n'a denw anw b'an ka ɲɛnamaya kɛ k'a ban san joli joli an bɛ furuw kɛ i b'a sɔrɔ an garisɛgɛ bɛ bɛn den 3 walima den 4 ma nka parako kelen dɔrɔn ale ye 9 sɔrɔ ni ala ka kow de ka yira adamadenw na nin b'a yira k'a fɔ kumakan in maliyɛnw a carilen diɲɛ fantan ani 4 fɛ presse fɛn fɛn bi k'a bɛ diɲɛ kɔnɔ nazaraw ani ka fara africain pressew kan ni o ye anw kunnafonidilaw ye bɛɛ y'a bila u ko ko kabakoma ko belebeleba dɔ kɛra mali kɔnɔ ko an balimamuso dɔ bɛ yen k'a ye den 9 sɔrɔ den 9 maliyɛnw musomanin b'a la cɛmanin b'a la musomanin o ye den 5 ye cɛmanin o ye 4 ye 9 b'a yira k'a fɔ ala ye cɛ gɛlɛnw d'a ma ka muso gɛlɛnw d'a ma maliyɛnw an bɛna lajɛ ka ministre ka maaw wele ministre de la santé olu ka mɔgɔw wele ko in kɛra cogo jumɛn dɛ u da bɛna don o de la k'o walawala a y'a partager parce que ni kunnafoni ninnu bɛ maa waaju de jɛ faga ninnu bɛ mɔgɔ waaju a b'i kalan a b'i bɔ ko kalama wa ale ma fana ni o ye an balimamuso ye la famille Arbi a Tombouctou an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu kɛ den ninnu ye ala k'u bɛɛ balo ala k'u nakan diya ala k'u kɛ silamɛ ye ala ka garisɛgɛ ɲɛnama d'u bɛɛ ma ala k'u bɛɛ kelen kelen n'a ka jɔyɔrɔw fa jamana in kɔnɔ yan nɔ inshallah maliyɛnw an bɛ dugawu de k'u ye ka alima yɛrɛ dɛmɛ a ko la kosɛbɛ wa an bɛna to an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn bolo tɛ hali maa minnu fana bɛ yen k'an bɛ se ka dɛmɛ lase alima ma nin furumuso in ma bɛɛ kan ka kɛ ka ɲɛsin a ma donc an bɛna lajɛ ni ka se ka Michel Daw an bɛna ale wele ministère de la santé la ko in kɛra cogo jumɛn a bɛna don a aventure la ka expliquer an ye ani ɲininkali minnu bɛ an yɛrɛ bolo jɛ fɛ an b'o kɛ yanni an ka se ka Michel Daw sɔrɔ jɛ fɛ ka kɔrɔfɔ jumɛn bɛ bolo ni kabakoma ko ba in na Thierno i yɛrɛ ye kuma mun fɔ c'est à dire que an bɛ ala de fo k'a barikada kosɛbɛ parce que ala danni masa de don ale de bɛ se ka ko kɛ ko min bɛ mɔgɔw dabali ban wallahi ala de bɛ se ka ko kɛ c'est à dire que a ka danfɛnw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ se ka mun waleya maa tɛ dugukolo sanfɛ maa mun bɛ se ka den 9 k'o bila maa dɔ kɔnɔ Thierno ko u ka c'est à dire que u ka se ka balo n'o ye donc nin ye k'a yira ka ala ka masaya yira anw na fɔlɔ ka ala remercier o la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase mɔgɔ mɔgɔ kɛra sababu ye parce que il faut reconnaître que muso in ye kɔnɔ ta an ka autorités kun t'a kalama k'a fɔ ko a kɔnɔman don u kun t'a kalama fana k'a fɔ ko den 7 de kun b'a kɔnɔ kosɛbɛ u tun t'o dɔn au départ maintenant a tagalen dɔgɔtɔrɔso la an bɛ foli kɛ mun na minnu kɛra sababu ye k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan k'a ɲini autorité mɔgɔw fɛ u ka wulikajɔ sabati barisabula ni muso in lajɔli min filɛ nin ye den mun a fɔra ko den hakɛ min b'a kɔnɔna la ni autorité mɔgɔw ma u dɛmɛ a ko la u yɛrɛ tɛna se ka c'est à dire que u tɛna se ka charge supporter wa connaissant aussi les conditions sanitaires c'est à dire que les services sanitaires de nos différents hôpitaux vraiment ni y'o jateminɛ olu bɛ condition minnu na Thierno ni ko k'i ko nin ka lajigi yan a ma nɔgɔ Thierno nka an ye daw sɔrɔ ka ban ale bɛna don a ko la parce que an y'a ye k'an ka dɔgɔtɔrɔw fana ye cɛsiri caman k'a la congé u da bɛna s'o ma k'o walawala parce que mɔgɔ caman ko munna a bɛ taa Maroc k'a ta kun ye munna k'an ka dɔgɔtɔrɔw tɛ se ka jigin bon
olu t'a dɔn gɛlɛya ninnu kɛra cogo jumɛn mun de kɛra a ko la donc an bɛna daw sɔrɔ nin waati in na monsieur Dawu salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatu. Tari baasi t'i la kɔni. ne bɛ ala tanu. j'espère que sun digilen t'i la kɔni. ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ misigɛnna kɔrɔ n'i y'o ɲininka sungo la o tuma i y'o ɲininka dɔnko la. kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye. bon komi sun tigɛra sisan alhamdulilah hakili la bon fangaw nana ko la. donc maintenant an bɛ fɛ i k'i présenter maa minnu t'i dɔn i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa ministère la. ne tɔgɔ ye Marikacɛ Dawu. ne ye kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ ministre o kunnafonidila ye ne n'a bɛ fɔ o ma ko chargé de communication. ok d'accord. ok monsieur Dawu maintenant an bɛ fɛ ka mun dɔn an y'a ye Alima Sise alhamdulilahi jiginni ɲuman kɛra an bɔra ka madame la ministre fana ka communiqué a ye communiqué ɲuman fɔ ka ɲɛsin woloba ma ani ka fara denw ma k'a fɔ ko u ɲuman ko baasi t'u si la donc an bɛ fɛ ka mun yɛrɛ dɔn fɔlɔ ɲininkali damadɔ b'an bolo wa maliyɛn bɛɛ bɛ fɛ k'o de dɔn o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye tari ko in yɛrɛ a kɛra cogo jumɛn. an bɛ aw fo ka aw lajɛbaga fo bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fan o fan o mɔgɔ bɛ ouverture media lajɛ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na k'a fɔ min bɛ Mali kɔnɔ sisan ni an bɛ se k'a fɔ hakaja a bɛ diɲɛ yɛrɛ fan 14 n'a kuma bɛ ka fɔ o de ye maliyɛn muso dɔ ni a ye garisɛgɛ sɔrɔ kɔnɔbara min ni an kun ka jate la den 7 tun bɛ k'o de makɔnɔ nka ala barika la a nana kɛ den 9 ye a ko yɛrɛ sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ ko in daminɛna Tombouctou ni Tombouctou yen k'a ye Alima Sise ye a furulen don fana jatew minnu sera an ma o kɔrɔ den wɛrɛ tun b'a bolo donc furu kɔnɔ o kɔfɛ a nana garisɛgɛ 2nan sɔrɔ donc ni o garisɛgɛ de kɛra nin den 7 ye jatew tun ye min jira an bɛ min fɔ dɔrɔn o kɔrɔ k'a fɔ cɛsiri k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw tun tɛ nin kɔnɔmaya in kalama u t'a hakɛ kalama ne hakili la o kibaruya sinsinnen tɛ kosɛbɛ bari kabi muso ye garisɛgɛ sɔrɔ an bɛ Tombouctou dɔgɔtɔrɔw fo an bɛ muso yɛrɛ fo an b'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo parce que an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko consultation prénatale CPN prénatal donc an y'a ye k'a fɔ a ye consultation ninnu bɛɛ lajɛlen a y'u matarafa o matarafa kɔnɔna de la a nana ye k'a fɔ garisɛgɛ bɛ hakɛ min na a tɛ kalo 6 bɔ kɔnɔbara bɛ bonya hakɛ min na jatew nana dɔgɔtɔrɔw lasɔmi yen nɔ donc u ye baaraw lajɛ u ye filɛliw kɛ ka jatew minɛ u y'a ye k'a fɔ ni fanga ka bon Tombouctou dɔgɔtɔrɔso kɛlɛ ma CSRF kɛlɛ ma a ka kan nin ka na dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ni minɛnw bɛ ni minɛnw jɔkundama ka taa ni Tombouctou ta ye o kɔfɛ ni dɔgɔtɔrɔ jolenw fana bɛ yen nɔ minnu caman bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna wagati kelen donc o la o kɛra na sababu ye Bamakɔ a sera an fɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛ se k'a fɔ marisi kalo tile 11 o don kelen sani bɔlɔlɔw yɛrɛ ka bɔ a kalama fɛn min ye kɛnɛya ani ɲɔgɔn dɛmɛ minisiri ye Dr Fanta Sidi a ye welekan sɔrɔ ka bɔ hôpital directeur yɔrɔ an b'a fo nin yɔrɔ in na n'o ye Ilo Jali ye a ye a ka minisiri ladɔnniya o don kelen bɛɛ minisiri yɛrɛ fana 17h ne yɛrɛ tun bɛ a nɔfɛ o tuma 16h ni 17h ni ɲɔgɔn cɛ minisiri ye a sogo doni ka se muso kunna n'o ye Alima Sise ye a y'a lajɛ a ye ɲininkali kɛ dɔgɔtɔrɔw la gynécologue ani hôpital directeur général adjoint tun bɛ ani surveillant an bɛ se k'a fɔ staff fɛn o fɛn tun bɛ o wagati ani bɛɛ lajɛlen kumana o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ k'a fɔ nin ko in tɛ gynécologue ye mais pédiatriw n'o o ye den dɔgɔtɔrɔw fana ye parce que an bɛ ba nɔfɛ nka an bɛ denw fana nɔfɛ donc olu fana ka hakilina ka dɔn nin ko in na o kɛlen minisiri a don a jɔra a sen kan ka ca heure 1 ye a n'u bɛ ka kuma a ye o yɔrɔ la a ye dɛmɛni kɛ ka muso ka du hakili sigi ka muso yɛrɛ hakili sigi a n'a kumana minisiri ye kuma min fɔ a don a bɛ n hakili la
a ko a ma a ko i hakili sigi ni ala sɔnna ma fɛn o fɛn dɔgɔtɔrɔ ko fɛn o fɛn b'a a la an m'u bɛɛ lajɛlen ɲini u k'u hakili to i la a ko bɛɛ bɛ ɲɛ ni ala sɔnna an k'a di ala ma cɛ min tun b'a kɔrɔ a don n'o o kun hakili tolen don a ka tagaseginw furasan ni fɛnw na a ye donbolo kɛ donbolo in ye ŋaniya jira dɔrɔn de ye k'a fɔ nin kɔfɛ i bɛ na an ye n y'a dɔn o kɔfɛ minisiri ye kibaruya lase jamana ɲɛmɔgɔw ma conseil des ministres la d'accord conseil des ministres la sani o cɛ bɔlɔlɔ siraw donna la nka fɛn min ye minisiriso ka kibaruya di sira bɛɛ tɛ bɔlɔlɔ ye an bɛ bɔlɔlɔ fɛ kosɛbɛ parce que kunnafoni sanuman bɛ di a kɔnɔ a teliman bɛ di a kɔnɔ nka a womisɛnnin dɔ bɛ yen tuma dɔw la i b'a sɔrɔ o ka teli kojugu fɛn min ye jamana kuma ta ye n'i bɛ kuma i bɛ kuma fɛn kan fɛn min ni jamanadenw bɛɛ de b'i lamɛn donc a ka kɛ fɛn sɛnsɛn ye o de la an bɛ kuma na bi ouverture média kan donc an bɛ aw fo minisiri kɛlen ka kibaruya lase jamanakuntigi ma o yɔrɔ bɛɛ ko in yɛrɛ diya kojugu jamanakuntigi ye ani denfa min don a ko nin ko in ko minisiri i hakili to nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de kan ka kɛ walasa ɲuman ka bɔ ɲuman na an bɛ dugawu min kɛ k'ala ka ɲuman bɔ ɲuman na mun de kan ka kɛ walasa a ka kɛ ten minisiri ko ale ni a ka cakɛda an b'a fɔ min ma spécialistes ale y'u bila baara dɔ la u ka hakili jagabɔ kɛ ko in bɛ ɲɛ cogo min na sani o ka se a ye fɛn min ye bilasiralikan fɔ hôpital directeur ye k'a ɲini a fɛ ko n'o bɛ bɛn muso ka alima ka furakɛli cogoyaw ma pédiatriw ni gynécologues ni ɲɔgɔn cɛ a fɛn finman na a jɛman u ka ale bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama walasa gɛlɛya kana don a la an bɛ Ponge dɔgɔtɔrɔw fo an bɛ Tɔnbukutu dɔgɔtɔrɔw fo fɛn caman kɛra min ye dɔgɔtɔrɔ ko siratigɛ ye hali ni an m'o détail fɔ k'a se joli di ma joli sɔrɔ cogo joona walasa parce que den 9 bɛ mɔgɔ min fari la u bɛɛ bɛ balo ba de la tuma ni tuma i b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ ba kan o tuma cɛsiriw kɛra kosɛbɛ wulikajɔw kɛra kosɛbɛ k'a se an ka dɔgɔtɔrɔsobaw ma fo ka taa se dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ Mali la ni kɛnyɛrɛye taw don a dɔgɔtɔrɔ minnu ɲɛsinnen don nin ma a kolomaw bɛɛ tun bɛ nin kalama wa bɛɛ tun sen bɛ don a baara la donc o kɛra o tuma muso a ye dɔgɔkun 2 kɛ Ponge donc a bɛ lakana hukumu kɔnɔna na mais dɔgɔtɔrɔ baara ye fɛn dɔ ye ni i jɔyɔrɔ tɛ i fanga tɛ yɔrɔ min bɔ minɛn min t'i bolo ni i kangalama fasa k'i b'o baara kɛ yen nɔ a ka ca ala fɛ tiɲɛni de bɛ bɔ o la Tɔnbukutukaw y'o faamu o de la olu y'o bila ka na Ponge u nanen Bamakɔ yan Ponge baara kɛra fo ka dɔgɔkun 2 kɛ ka baara kɛ walasa a ka se ka Marɔkutaga lasɔrɔ Marɔkutaga kun ye jumɛn ye o kun ye k'a jateminɛ yɔrɔ minnu fana ni olu dɔgɔtɔrɔso ko baaraw fɛsɛfɛsɛlen don minɛn b'u bolo ka tɛmɛ an kan donc u bɛ bila ka taa yen o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko Ponge dɔgɔtɔrɔw ko u bɛ dɛsɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɔ tɛ ka kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔkun 2 min kɛra ni baara tun tɛ ka kɛ o la an bɛ ka kuma dɔ fɔ an t'o fɔ ala ka an kisi kojugu ma nin ko in yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o kɔfɛ a yirala k'a fɔ a ka kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ parce que yɔrɔ dɔw dɔgɔtɔrɔsow bɛ yen hali o bɛ Bamakɔ yan nɔ dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen i b'a taa sɔrɔ olu ɲɛsinnen don den ni ba dɔrɔn ma a bɛ f'o ma ko mère enfant o polyclinique dɔ bɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ ni ala sɔnna ma a dayɛlɛnni tɔ man jan a baara daminɛni a kɔnɔ a tɔ man jan o ye Mali ni Marɔku ka bolo di ɲɔgɔn ma ye ni an ka Luxembourg lajɛ o fana ye mère enfant ye donc n bɛ fɛ ka kuma surunya yɔrɔ min na dɔrɔn o ye k'a fɔ a kan ka taa spécialité min na ni olu ka baara sɛgɛsɛgɛlen don k'o ɲɛsin den ni ba ma o tuma an y'a ye k'a fɔ o de bɛ o sɔrɔ o yɔrɔ min ka surun an na kosɛbɛ o ye Marɔku ye diɲɛ dɔgɔtɔrɔ baara bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ k'a dafa ye voilà o de la i b'a sɔrɔ banabaatɔ dɔ bɛ an fɛ yan a tɔ bɛ taa dusukundimi a tɔ bɛ taa ɲɛnabɔ Faransi donc dɔgɔtɔrɔw ye ɲɔgɔn dɛmɛ science yɛrɛ y'o de ye donc a taalen Marɔku sisan donc a taara yen a bɔra yen nɔ kalo tile 29 o b'a sɔrɔ a kun ka taa kalo tile 27 o tun ye sibiridonya dɔ ye u taara mais minɛn min bɛ den banabaatɔ ani kɔnɔma ni hakɛ in ta k'a don avion kɔnɔ
élévateur de don o y'a sɔrɔ o don o kuma ɲɛsigi n'o ma ɲɛsigi banabaatɔ den muso kɔnɔma nin cogoya in na den caman bɛ a fari la a tɛ se ka ta i b'a fɔ ko banabaatɔ k'a ta chaise la ou bien k'a ta fɛn na o tɛ ten fɛn dɔ bɛ yen a bɛ f'o ma ko civière élévateur laman de don fɛn conteneur janjan de don dalan de b'a kɔnɔ donc banabaatɔ a bɛ jigin ka na da duguma banabaatɔ bɛ don a kɔnɔ k'a da donc o b'a yira k'u y'a don de kɔnɔ. U y'a don de kɔnɔ k'a kɔrɔta ka taa bɛn avion d'a ma ka sɔrɔ k'a glisser dɔrɔn ka don. Donc o ma sɔrɔ don fɔlɔ min na taali nana bila kalo tile 29 na. Donc a taara kalo tile 29 Maroc. Donc ka bɔ yan o la zéro a bɛ don yen nɔ heure damadɔ o y'an donnen tile 30 kɔnɔ. Kabi a sera Maroc a kɔni bɛ lakɔlɔsili kɔnɔna na. O tuma baaraw tun bɛ ka kɛ don o don. Fo ka n'a kɛ taamasiyɛn dɔw bɛ muso kɔnɔma na n'o taamasiyɛnw sera a bɛ yira k'a fɔ denw bɛ ka fiɲɛ bɔda ɲini o siɲɛ 2 ni 3 ɲɔgɔnna kɛra dɔgɔtɔrɔw y'a ye k'a fɔ sisan kalo 7 min kun fɔra n'o kan ka se walasa denw ka jigin olu y'u ka baara kɛ kalo 4 baara kɛra kalo 4 b'a ye a yɛrɛ sɔrɔ o tuma den minnu fana den kun ye 7 ye anw ka jate la kabi Mali la fo ka taa se Maroc fana olu fana ye échographie kɛ o den 7 kelen in de yira. mais o kɛra cogo di o yɔrɔ de ye mɔgɔ dabali ban. m'o yɔrɔ ɲɛf'i ye Njayi i b'a faamuya nɔgɔman na. d'accord. n'i ye denw jateminɛ den 7 kɔnɔbara kelen kɔnɔ fo ka taa se den 9 kɔnɔbara kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu daminɛna dɔw ɲɛ. O la olu bɛ farikolo sɔrɔ ka tɛmɛ kɔsarataw kan. Donc 7 minnu tun bɛ ɲɛfɛla la ni jate appareil b'o ye appareil ma 2 ninnu ye 2 ninnu jate la olu tun dogolen don n'an k'u dogolen don u bɛ duguma yan fan fɛ appareil yɛrɛ tɛ se yen nɔ voilà fo ka taa se jiginni ma Maroc dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fana tun t'a dɔn k'a fɔ ko 9 don k'a sɔrɔ u fana ye écho kɛ i b'a fɔ Mali y'a kɛ cogo min na. Voilà. Science la fɛn dɔw bɛ yen nɔ Ala yɛrɛ ka masaya a b'o de fana yira anw ye an bɛɛ ye diinɛtigi dɔ ye an dalen b'a la k'a fɔ ko Ala ka masaya bɛ yen a t'a bɛɛ yira hali science la. Wallahi. Donc jiginni sen fɛ comme jatew y'a yira k'a fɔ 7 don Mali la u y'a yira Maroc fana ko 7 don jiginnikɛlaw tilalen 7 in na o tuma olu yɛrɛ kɔni hakili la ko baara banna pewu o b'a sɔrɔ ja kɛlɛcɛ 2 bɛ kɔfɛ. Tiɲɛ la olu fana fɔ bɛ dugu la dɛ u fɔ bɛ dugu la donc i y'a ye sa wa donc olu 2 tun bɛ yen donc jiginnikɛla hakili la ko baara banna a bolo sera kelen ma ko nin bɔlen don mɔgɔ fɛ koyi a y'o nati diɲɛ kɔnɔ ka tila k'a lajɛ tuguni ko mɔgɔ 2nan fana bɛ yen koyi a y'o nati diɲɛ kɔnɔ ka n'o fara 7 in kan o tuma a kɛra 9 ye. o ma lajɛ n'a sɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ yen dugu. a lajɛra fo a lajɛra a kun ka d'a ye a ka kɛ 10 ye mais 9 in fana Ala ka tili ye Ala kun ka dafa 10 na u kɔrɔw bɛ yen nɔ u b'a dafa 10 na. Tiɲɛ yɛrɛ la kosɛbɛ. Voilà donc an bɛ min fɔ dɔrɔn o ye nin kuma ninnu an bɛ ninnu walawala parce que a ka kan mɔgɔw k'a faamu. D'accord. Dɔgɔtɔrɔko siratigɛ la ani jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ siratigɛ la ani maliyɛnw yɛrɛ ka cɛsiri fɛ vraiment a ka kan an ka ko dɔw walawala a walawalali an nisɔndiyalen b'a fɔ. Aw kunnafonidila minnu bɛ ka kunnafoni in fana di tan a b'a yira k'a fɔ ko Mali la ko bɛɛ tɛ kolon ye. Mali la mɔgɔ bɛɛ mago tɛ c'est à dire que ko bɛɛ tɛ tɛmɛ maaw ɲinɛ ma ten. Donc kibaruya min ni a ka kan an ka bɔ a kalama ka nɔgɔ bɔ kow la o la kumabaw ye nin ye. D'accord. Mais ne fɛ ka yɔrɔ mun jɛya o ye hali bi de fait que a bɔra Pongé ka taa c'est à dire que Maroc i y'a fɔ cogo dɔ la i ko docteur ya ye étape par étape a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ se ti an ye o se b'olu ye mais a kun ka d'an ye vraiment a bɛɛ de kun ka kɛ Mali la parce que an b'a dɔn ni koba sugu kɛra Maroc Marocains kɔni tɛna fɔ k'u bɛn'u ka Marocain dɔ ta ka na n'a ye an ka Pongé fiyewu ko kana jigili kɛ yan donc mais en réalité bon mun de nana n'o ye c'est à dire que a appareil ɲɔgɔn de t'an bolo c'est parce que a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ o de y'a kɛ yan. Appareil ko dɔrɔn tɛ appareil ko dɔrɔn tɛ n'i y'a jateminɛ dɔgɔtɔrɔso Mali yɛrɛ dɔgɔtɔrɔsow la i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso bɛɛ n'a ka spécialité don. N'i taara Kati sisan i b'a sɔrɔ olu ka spécialité ye traumato de ye. N'i taara hôpital du Pongé la i b'a sɔrɔ olu ka pneumologie ani imagerie dɔw bɛ yen olu développé len don.
n'i taara Luxembourg la i b'a sɔrɔ mère enfant développé dɔ ye n'i taara Gabriel Touré la urgence ani pédiatrie donc Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ bɛ ten bɛɛ n'i ka spécialité dɔ bɛ yen nɔ i kɛlen ka b'i bolo fa min na ka tɛmɛ tɔw kan. An ka pédiatrie ninnu kɔnɔna la c'est à dire que Thierno ye kuma mun fɔ sisan an ka pédiatrie ninnu kɔnɔna la i b'a dɔn pédiatrie bɛ yen minnu bɛ denmisɛnninw ka mun jɔlen don denmisɛnninw ka kow ye maintenant docteur si tɛ se ka sɔrɔ docteur si ma se ka sɔrɔ olu kɔnɔnaw la mun bɛ se ka nin kɛ ou bien matériel ko de ye problème ye. dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ an fɛ yan nɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u spécialisé len don n'i y'a mɛn ko professeur o kɔrɔ k'i taara kalan kɛ yɔrɔ wɛrɛ de fana. kana fara i ka Mali kalan kan. Donc o professeur minnu b'an bolo a caman de bɛ yen pédiatriw fara gynécologue kan caman de bɛ yen u ni Maroc ta ninnu u bɛɛ ye kalan kɛ yɔrɔ kelen. Mais tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ équipement ko la fɛn dɔ bɛ anw fɛ yan nɔ i b'a sɔrɔ o tɛ yɔrɔ caman fɛn dɔ bɛ yɔrɔ caman i b'a sɔrɔ o tɛ anw fɛ yan nɔ. Mais n bɛna min fɔ dɔrɔn u taara Maroc dɔgɔtɔrɔso min na Maroc dɔgɔtɔrɔ ko ɲɛnabɔlen don kosɛbɛ mais jamana caman bɛ yen nɔ Maghreb jamana caman bɛ yen u taara kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsow de la i bɛ taa sɔrɔ an fɛ yan fana kɛnyɛrɛye dɔgɔtɔrɔsow bɛɛ b'i spécialisé n filɛ ka min f'i ye na domaine dɔ la donc an y'a ye k'a fɔ farati tɛ min na fiyewu o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔw dɛsɛlen don ou bien o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko minɛn min b'an bolo mɔgɔ ni ɲɔgɔnna par exemple i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ou bien u bɛ opération min yɛrɛ kɛ walasa ka den ninnu kisi a opération bɛ se ka kɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ mais den hakɛ ni fɛn cogoyaw fɛ donc walasa den foyi ni kana to a la ba ni fana ka kisi ka farati yɛrɛ bɛɛ bɔ ko la donc spécialiste dɔw yɛrɛ ko a ka ɲi a ka taa kɛ yɔrɔ dɔ la min plateau technique fana élevé don kosɛbɛ walasa an bɛ fɛ ka min fɔ voilà an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ ko kɔni siratigɛ la tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔw u bɛ hakɛ la u selen don hakɛ la yɛrɛ yɛrɛ de parce que n'i ye tile 15 in jateminɛ min kɛra tile 15 in kɔnɔ mɔgɔw kana jiginni don ni jiginni wagati in jateminɛ k'a fɔ ko a kɛra Maroc ko o kɔrɔ ye ko an ka mɔgɔw dɛsɛra o tɛ dɛ an ka mɔgɔ ye min kɛ tile 15 in kɔnɔ ni o kuma kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ ka den 9 min fɔ a kun t'o bɔ peut-être a kun tɛ n'o bɔ d'accord donc ou bien jiginni tun bɛ se ka kɛ a ka kɔn nin wagati ɲɛ ok donc maintenant Dawu pour que k'i bila est-ce que ɲɔgɔnna delila ka kɛ yan ni ɲɔgɔn delila ka kɛ Mali la aw bolo bon Mali la an ka dɔgɔtɔrɔ ko kɔni kibaruya fɛn o fɛn n'an ye gafew lajɛ an m'a ye gafe foyi la a c'est à dire a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la nin ye a fɔlɔ ye Mali la Allahu akbar mais diɲɛ kɔnɔ an ka jateminɛw b'o la an ye jateminɛ dɔw kɛ kabini nin kibaruya ninnu sera diɲɛ kunnafonidi sira bɛɛ bɛ ka an wele kumabaw jamana wɛrɛ taw a kumaba n'a misɛnman sugu bɛɛ bɛ ka an wele an yɛrɛ fana o y'an bila ɲinini na an ye ɲinini min kɛ n nana ye k'a fɔ sanjan n'a ma kɛ 1971 ɲɔgɔnna ka ɲɔgɔn dɔ delila ka kɛ jamana dɔ la o tun ye den 15 ɲɔgɔnna ye est-ce que o tɛ Hindu jamana ye voilà ko kɔnɔbara kɔni ma tɛmɛ kalo 4 kan m'ale ka yafa ɲini Hindu fɛ dɛ parce que ne yɛrɛ da don bɛ Hindu la cogo min na o kɔnɔbara ma tɛmɛ kalo 4 kan donc spécialiste dɔ o fana ye o lajigin o denw balola sa o denw ma balo an ma sɔrɔ k'o kibaruya dɔn den 15 voilà o ye diɲɛ jamana jan dɔ ye n y'o kibaruya ye internet sanfɛ n y'a vérifié k'a dɔn k'a fɔ kibaruya kolon fana tɛ kibaruya kolon dɔ fana tun bɛ yen nɔ o fana ni o diliba tun t'o la o tun bɛ k'a fɔ k'o kɛra faransi mais o tun tɛ tiɲɛ ye d'accord donc an bɛ min fɔ kɔni dɔrɔn an sinsinnen bɛ min kan n'an dalen b'o la an bɛ se k'a fɔ Mali la nin ye nin siɲɛ fɔlɔ ye d'accord an dafɛ jamanaw la kibaruya fana la an ma a ɲɔgɔn mɛn fɔlɔ ka ye Allahu akbar donc an kɔni bɛ Ala fo nin ye nɛɛmaba de ye anw yɛrɛ ka jate la wallahi nin ye nɛɛma ye bari n'i y'a jateminɛ den 7 ka n'o kɛ 9 ye o ye ko ye dɛ o ye Ala dɔrɔn de bɛ se ka o jira an na vraiment donc a kɛra wagati min fana kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ nin ye Ala ka fɛn sugandilen de ye kosɛbɛ mais an tɛ se ka bɔ kuma na fiyewu n'an ma malidenw fo u bɛ fan o fan diɲɛ fan o fan k'a daminɛ tɔntu yɛrɛ la deli kɛrɛnkɛrɛnnen seli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ don kɛrɛnkɛrɛnnenw tun bɛ kɛ denba ye ni denw ye k'a sɔrɔ jiginni ma kɛ alimami fɛ Allahu akbar donc an bɛ o foli kɛ a duwawu minɛna an bɛ min fana foli kɛ kosɛbɛ o ye an ka kunnafonidilaw tiɲɛ don an b'a fɔ tuma dɔw la k'u ka teli
mais kunnafonidilaw an bɛ compter u kan an b'u fo u ka kɛlen kɔrɔ la ka tila ka compter u kan k'a fɔ nin kibaruya vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka malidenw ladɔnniya mɔgɔ mɔgɔ n'i ye den 3 den 4 den 5 fo ka na se den 9 ma yɔrɔnin kelen jiginniko kelen na o musaka ma nɔgɔn baloko fan fɛ a musaka ma nɔgɔn fɛrɛbɔ fan fɛ a musaka ma nɔgɔn kalanko fan fɛ donc ni kɔni ye fɛn min ni maliden bɛɛ kan ka i yɛrɛ dɔn maa welelen ye ninnu ka dɛmɛ na walasa u ka den ninnu ka se ka bɔ u yɛrɛ la i n'a fɔ an y'a laɲini cogo min na. Ok, merci Daw. Mais Daw, boni mun bɛ fɛ ka mun dɛmɛ k'a ye o bɛ kɛ cogo di? Cogoya t'o la fɔlɔ wa? Cogoya bɛ o la an bɛna o kibaruya di don n'a nataw la. A b'a d'a ma walasa an ka cari minnu bɛ fɛ ka woloba in dɛmɛ. Compte bancaire créera. Très bien. Kabi ko in kibaruya daminɛnen dɔw ye dɛmɛ ɲini. D'accord. U bɛ dɛmɛ kɛ an ye. An ko an tɛ bolo don wari kɔrɔ mais an b'a minɛ. K'a bila yɔrɔ garantilen na guwa n'o ye muso cɛ o ka mɔgɔ jiralen ye. D'accord, ok. O tuma o ni anw yɛrɛ bɛna baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ko in bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛn o fɛn mana laɲini k'a bɛ s'a ma a ka tɛmɛ sira fɛ sira min n'a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ. Ok. A ka s'a ma fana a ka taa kɛcogo la. A banna. O tuma compte bancaire créera ni Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ n'o di aw ma. A banna, problème ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ bɛ kɛ cogo min na an bɛ n'o fana bɛɛ di kunnafonidilaw ma. Inch'Allah. Merci beaucoup Daw. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn. N b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ. Ni mun ye Daw ye ministère de la santé la a bɔra ka kunnafoni fɔ i y'a mɛn Jefa rapidement commentaire jumɛn b'i bolo nin ko in na nin kabako ko ye dɛ yɔrɔ ne kun ko den 2 ninnu dogolen don man nkalon tigɛ donc a yɛrɛ da sera ma sisan k'a fɔ ko docteur tun ye 7 in bɛɛ bɔ u nana ye k'a fɔ ko ko dɔ bɛ yen dɛ u y'o sama ka bɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen tuguni u y'o bɔ et puis a ka dɔn k'a fɔ a kɛra césarienne de ye alhamdulilahi la maman se porte très bien den ninnu fana ko basi foyi t'u la u bɛ arabu jamanaw na yɔrɔ olu ka jamanaw ka di nɛɛma dumanw bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ ka fromage dumanw d'u ma walasa u bɛ se ka fari ɲumanw sɔrɔ u hɛrɛtɔ bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔ yan cogo min na donc u ni fanga ni barika donc an fana bɛna u dɛmɛ musakanin minnu b'an bolo an ka franc CFA an ka 200 franc CFA n'an ka 400 an bɛ se ka woloba ni a furucɛ ka se ka o dɛmɛ cogo min na nin ko ninnu na commentaire jumɛn b'i bolo k'a kuncɛ. Bon commentaire min bɛ n bolo Thierno o ye k'an ka ministère k'an ka autorités fo k'u fo k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ u ye wulikajɔ min sabati nin ko la a diyara an ye a bonyana ma et puis nin bɛɛ kɔfɛ halisa u ka continuer ka wulikajɔw sabati parce que nin ye nin ta ye mais il faut reconnaître que dans nos hôpitaux la Thierno banabagatɔ wɛrɛw bɛ yen minnu yɛrɛ ni nin fana ka cas tɛ kelen ye mais a ka jugu fana donc u k'a lajɛ c'est-à-dire ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'o kumakan di ministre chargé de communication ma mais comme a yɛrɛ temps man ɲɛ an ta donc u k'a lajɛ u ka to ka tɛmɛ dɔgɔtɔrɔsow la k'a lajɛ kosɛbɛ parce que mɔgɔw caman de bɛ yen Thierno maa minnu bananen don ni se t'u ye donc gouvernement bɛ se ka maa minnu dɛmɛ o tɛmɛnen fana kɛ u ka wulikajɔ sabati an ka hôpitaux a yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan matériel ko caman de b'an jɛ Thierno équipement tɛ yen donc u ka wulikajɔ sabati walasa équipement bɛ se ka na cogo min na a ka d'an ye nin ko ninnu ka kan voilà a ka kɛ anw yɛrɛ voilà donc a ka kɛ anw yɛrɛ fɛ yen matériel o tɛ se ka waleya fo matériel de ka sabati donc u diya tɔgɔ bɛɛ la u ka matériel merci lase an ma merci Jefa donc an bɛ ministre yɛrɛ fo ni o ye madame la ministre ni o ye Fanta Sibi an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka fara vraiment an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ kan mun ye wulikajɔ kɛ nin ko in na donc an bɛ don sujet filanan kɔnɔ rapidement maliyɛnw o ye Baramali maliyɛnw a bɛ tile damadɔ bɔ scandale ba de wulilen don Baramali société kɔnɔ baarakɛlaw u dusu bɔnbɛ kosɛbɛ nin y'a tile damadɔ an y'a ye fana ko sɔgɔmada in na k'u ye sitting belebeleba kɛ sitting minnu y'a kɛ u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka directeur minnu ni ale bilalen don ressources humaines na ressources humaines kɔrɔ baarakɛyɔrɔ la u bɛ olu de ta k'u bila maa minnu bɛ yen n'a sɔrɔ taliko siraw la bilaliko siraw la ani ka taa bila gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ k'a bɛ baarakɛyɔrɔ la olu de b'u hakili to la walasa baarakɛyɔrɔ ka sɔrɔ doncogo a n'a bɔcogo gɛlɛya kana k'a la baarakɛlaw ka ko kɔnɔ donc o mun n'a kɛra a yira k'a fɔ wulikajɔ de kɛra baarakɛlaw fɛ employés fɛ u y'u dusu bɔ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ fɛ maa min bɛ o ko ɲɛmɔgɔya la ni o ye DRH yɛrɛ ko k'a bila k'a ka démissionner a kɛra sababuya ɲa mɛn yɛrɛ ko maa dɔw yɛrɛ taara kasobonba la ko dɔw datugura donc u yɛrɛ daminɛ don a ko caman na k'a yira k'a fɔ ko in a tɛmɛna sira minnu ni sira minnu kan u bɛna fɛn caman fɔ kan a ka se ka faamuyali sɔrɔ k'a yira k'a fɔ Baramali kɔni a gannen don kosɛbɛ kosɛbɛ donc an ye wulikajɔ sabati mun b'a to an ka se ka a maaw sɔrɔ u ka se ka fɛn fɔ an ye fɛn min bɛ k'an bɛ faamuyali sɔrɔ a la sabula n'i ye Baramali fɔ Baramali ye société belebeleba ye nka a ka ye k'a fɔ ko degun bɛ yen a ka ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen o ye ko ye ko min bɛ yen ko vraiment a bɛ maaw dabali ban donc an bɛna lajɛ ni ka se ka a ɲɛmɔgɔ minnu ye nin ko ninnu kɛ ka se ka u wele walasa u da ka se ka s'a ma an bɛna maa min sɔrɔ o la o ye Fuseni
Tarawele de donc an bɛna Fuseni ɲininka o ko damadɔ la Fuseni salamu aleykum somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ nba an bɛ fɛ k'i présenter rapidement i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa Bara Mali la ne tɔgɔ ye Fuseni Tarawele ne ye comité Sénégal mɔgɔ ye secrétaire d'organisation laɲini kɛbagaw ne b'o jɔyɔrɔ la an ka comité Sénégal kɔnɔ mais n yɛrɛ ka baara n ye responsable des publications ye d'accord ok Bara Mali la mais mun problème de bi Bara Mali la Fuseni bon a bɛ waati damadɔ bɔ anw ni direction bɛ ɲɔgɔn na an ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw kan parce que an tun y'a assemblée dɔ kɛ assemblée nin y'a ɲini ko an ka DRH n'ale bɛ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw mara voilà a ka baara bɛnnen don ma d'accord bon a n'an ma ɲɔgɔn faamuya fɛn dɔ kan an ko an y'a ɲini ale ka walan sɛmɛ o ye fɛn jumɛn ye bon a tun y'a dɔ de bila ka bɔ baara la k'u licencier ka bɔ baara la ale nagakɔrɔmɔgɔ don bon a nagakɔrɔmɔgɔ an tun y'a assemblée kɛ octobre 2020 an tun y'a jira k'a fɔ ko licenciement bɛ ka ci an ka baarakɛyɔrɔ la c'est à dire an tun tɛ ta baarakɛyɔrɔ valeur tɛ nin ye anw tun bɛ fɛnw fɔ ka nɔgɔya don ko caman na ka sɔrɔ a ma se ni baarabila ye bon a nakuma an tun y'a kibaru mankutu mɛn a kan ko o y'a taabolo dɔ ye bon a yɛrɛ y'a comité Sénégal sigi k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ mankutu caman fɔ a ma o t'a jogo ye a bɛ taa peut-être don problème dɔw la baarakɛyɔrɔ dɔw la ale mana gérer u b'a fɔ ko a bɛ tan depuis anw yɛrɛ kun bɛ anw syndicalistes depuis a nana anw fɛ yen komi n'i bɛ syndicat la i ni mɔgɔ dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a kangari d'anw ka secrétaire ko a k'i janto parce que ko ni kamalen min b'i fɛ yen nin DRH min b'i fɛ yen a ka problème e bɛ sɔn ka problème sɔrɔ dɛ bon an ka secrétaire yɛrɛ tun y'a fɔ ko bon vraiment hali ni a kɛcogo tun bɛ ta mais ale bolo a changera donc a y'a min yira a changera mais ce que je veux savoir Fuseni n'i y'a ye DRH bɛ mɔgɔw bila peut-être n'a sɔrɔla parce que baara bɛɛ n'a sariya don a bɛ se ka kɛ baarakɛlaw bɛ ko dɔ kɛ o de b'a dusu bɔ est-ce que a nɔ dɔ ti minnu fana bila la tari olu bila kun kɛra mun ye bon mɔgɔ tɛ se ka bila ten o n'i bɛ bila cogo de bɛ mɔgɔ la mais sisan ale ni mɔgɔ laban bilalen ni bilali bɛ kɛ généralement ale yɛrɛ de y'o sigi a t'i bila ni a ma conseil de discipline kɛ ale bɛ kɛ déléguéw ni a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka a sujet da tabali kan bon karisa y'a nin kɛ donc aw yɛrɛ ka miiri ye sanction jumɛn ye bon olu y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye lasina tɔgɔ la n yɛrɛ to ye lasina tɔgɔ la a ka nin bilali olu bolo bila kun tɛ a bɛ se ka a ma fɔ k'a ma fili olu yɛrɛ mise en pied yɛrɛ sanction bɛ ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ bolo a ma se mise en pied ma olu bolo a kan ka ladi ka sensibiliser d'accord voilà donc c'est comme si aw bɛɛ bɛ ka sira walasa a kana se bila maintenant kɔrɔfɔ jumɛn bɛ aw bolo nin ko in na k'a kun cɛ mun b'aw bolo ka ɲɛsin vraiment aw ka baarakɛla ɲɛmɔgɔw ma ani fana aw yɛrɛ ka hakɛ baarakɛyɔrɔ ko kɔnɔ kɔrɔfɔ laban na mun b'i bolo bon kɔrɔfɔ min b'an bolo an ko ale ka taa DRH wɛrɛ ka na pour que bilali o t'an danbe ye wa an tɛna sɔn an y'a kangari da san'a ka se kelen ye bon o kuma fɔlen a y'an ka secrétaire to ani a ka trésorier olu bɛ kaso la bi donc u k'olu bila parce que bon u b'a fɔ ko baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ de taa baarakɛɲɔgɔn dɔ de taara mais olu ye mun de waleya n'u yɛrɛ sɔrɔ kaso la voilà c'est à dire que olu donna dugukolo dɔ la avec un géomètre là il se trouve que géomètre est escroc parce que olu tun y'a notarial bɛɛ k'a la koyi donc mɔgɔw y'a terrain wari sara san 2 a tun bɛ tigɛ c'est à dire ale bɛ permis de notaire ma wari bɛ verser ale ye bon a nana se waati dɔ la a ma permis a tɛ ka permis di donc secrétaire fana y'a wari dili jɔ parce que mɔgɔw ka wari de don
mais acte avec notaire de ban cɛcɛ voilà ale bɛ wari verser notaire ye cɛ bɛ permis di bon secrétaire y'a permis kɛmɛ ni 7 sara d'accord voilà donc o b'a yira ko in kɛra ten donc maintenant ni mun bɔra a ko tɔ la inchallah a b'a an ladɔnniya k'an bɔ a kalama merci beaucoup Fuseni merci d'accord donc je pense que nin ko i b'a sɔrɔ a ko réellement ko in ka dun parce que kuma fɔli fɛ i b'a ye ko in ka dun a bɛ se ka kɛ problème wɛrɛ caman bɛ ko in kɔnɔ nka en réalité baarakɛlaw ka dusubɔ y'a yira k'a fɔ ko u bɛ fɛ ko DRH ka taa parce que k'a ka bilali cayara bon baarakɛyɔrɔ la a bɛ se ka kɛ bilaliw bɛ caya parce que tout simplement ko wɛrɛw bɛ se ka kɛ a ko kɔnɔ donc ne hakili o de don commentaire jumɛn b'i bolo nin kan. bon Thierno commentaire tɛ ne bolo nin kan c'est à dire que ni kɔni a y'a ka kuma ɲɛfɔ de i b'a dɔn maa fila de bɛ ɲɔgɔn na an y'ale de ka version lamɛn mais u bɛ k'a fɔ ko maa mun ka baara bila maa t'a dɔn c'est à dire o ka version ye min ye d'autant plus que n'i ye service daw ta k'a lajɛ sariyaw de bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na donc an t'a dɔn a ye maa minnu datugu ou bien wulikajɔ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni sariya ko de don ou bien ni min de don anw t'a dɔn donc voilà quoi commentaire ba tɛ n bolo. Ok, merci beaucoup Jefaga. Donc Maliens an bi a fɔ aw ye o la dans ce cas heure ye an ta an tɛgɛ ma an bi émission jɔ sabula sujet sabanan an bi o bila inchallah sini na donc ni Ala ye sini yirana donc an da bɛ se o ma ni o ye jɔnya ko mun ni a kɛra Baganabugu donc an da bɛna s'a ma ka se ka walawala à travers Marabata Jara pour que a ka se ka explication di an ma a ko la donc an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye vraiment Mali hali bi Ala ka jamana in diya Ala k'an bɛn kelen ma merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Double 7, double tes limites.